آل محمد آپ کتنے عظیم ہیں کہ آپ پر درود پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی. تو پھر بلند آواز سے بولو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام تحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود. سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود. صاحب اللوال حمد والمقام المحمود. جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صلوات. سامعین محترم، نوجوانان ملت، بزرگان دین، آپ کے اس علاقے میں، سادات کے اس نگر میں میرا یہ پہلا عشرۂ محرم ہے. میں آپ کے ذہنوں سے، آپ کے مزاجوں سے آشنا نہیں ہوں، لیکن خدا کی قسم مسلمانان عالم، ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں صرف ایک ذہن ہے اور اس ذہن کا نام علی ہے. ہاں ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے. نہیں، اتنی خاموشی سے کبھی میں نے گفتگو نہیں. لوگ رشتہ داریاں کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہو جائیں. میں جاگو اپنی تاریخ کا پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لوگ رشتہ داریاں کرتے ہیں کہ اپنے ہو جائیں. لوگ بستوں میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اپنے ہو جاتے ہیں، ایک قوم ہو جاتی ہے، قبیلہ ہو جاتا ہے، خاندان ہو جاتا ہے. لیکن میرے مذہب میں رشتہ داری کرنا معیار اپنائیت نہیں ہے. ایک قوم کا ہونا معیار اپنائیت نہیں ہے. ایک خاندان کا ہونا معیار اپنائیت نہیں ہے. ایک شہر کا ہونا معیار اپنائیت نہیں ہے. ایک ملک کا ہونا معیار اپنائیت نہیں ہے. میرے مذہب میں اگر کوئی معیار اپنائیت ہے تو وہ ولایت علی ہے. جو بھی علی کے دروازے پہ آ گیا وہ ہمارا ہے، جو نہیں آیا وہ مولا آپ کو سلامت رکھے. یا علی مدد کہنے والوں کو، میرے مذہب میں علی معیار ہے، میرے مذہب میں حسین معیار ہے. تو سارے محترم، دعوت فکر ہے پوری انسانیت کو کہ آؤ ہم سب مسلمان مل کر رسول کائنات کو اس عظیم بیٹے کا پرسہ پیش کریں جس نے ریگستان کربلا میں راہ راست سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو اپنے دور کی فرعونیت و یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلیقہ زندگی عطا کیا. اپنے دور کی فرعونیت و یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلیقہ زندگی عطا کیا. مسلمانان عالم، آج اگر
اگر بس میں ایمان میں رونق ہے، آج اگر آپ کی مساجد میں 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، 5 وقت کی اذانیں ہو رہی ہیں، تو یہ منت حسین ابن علی عسکاسر ہے۔ آج اگر تاریخ اسلام میں سے حسین کے کردار کو نکال دیا جائے اور کسی غیر مسلم سے یہ کہے کہ اسلام قبول کر لے، تو وہ دعوت اسلام دینے والے کے منہ پہ تماچا رسید کر کے کہے گا کہ مجھے کس اسلام کی دعوت دے رہے ہو؟ مجھے تو دامن اسلام میں رنگیلے مسلمانوں اور خود گرج مفتیوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ عزیزان محترم، حسین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین کسی تہذیب کا نام نہیں ہے، حسین کسی فرد کا نام نہیں ہے، حسین کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، حسین کسی زمانے کا نام نہیں ہے۔ فرد ختم ہو جاتے ہیں، قبیلے مٹ جاتے ہیں، نظام ختم ہو جاتے ہیں۔ ہائے جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، تھوڑا سا میرے ذہنوں کے قریب آئے اور آپ کو بتاؤں کہ حسین کیا ہے۔ حسین کسی فرد کا نام نہیں ہے، حسین کسی قوم کا نام نہیں ہے، حسین کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، حسین کسی تہذیب کا نام نہیں ہے۔ قومیں مٹ جاتی ہیں، قبیلے ختم ہو جاتے ہیں، تہذیبیں مٹ جاتی ہیں۔ کہاں ہے تمہارا یزید؟ کہاں ہے تمہارا معاویہ؟ کہاں ہے تمہارا ابو سفیان؟ کہاں ہے تمہارا مامون؟ کہاں ہے تمہارا ہارون؟ سب اپنی گناہوں کی پٹلیوں میں اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارا زمین پر گواہ ہے کہ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین قیامت تک زندہ ہے۔ مولا میری قوم کے نوجوانوں کو زندہ اور سلامت رکھے اور حسینیت کے پرچم کے نیچے مولا آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ عجیب شان ہے دوستو میرے حسین۔ دوستان محترم، اپنے موضوع پہ واپس آنا۔ فرقان مظلوم کی آیت مجیدہ میں نے کبھی ٹائم ضائع نہیں کیا، اور جتنا ممبر پہ بیٹھتا ہوں، جتنی مولا نے طاقت دی ہے اس کے مطابق گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم۔ کبھی قرآن بھی سنا کرے نا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ حبیب فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم۔ اب خاموشی سے جملہ کہہ رہا ہوں، شاید رب کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم۔ رب کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم، فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم، جس نے تجھے پالا اس کی قسم۔ جاگو گا تو زندہ کہوں گا۔ جس نے تجھے پالا اس کی قسم۔ یا اللہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں مومن نہیں ہے۔ قرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جہاں میری آواز جا رہی ہے دوستان محترم، اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں علی ناصر رضوی کے یہ جملے فیڈ کریں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں مومن نہیں ہے، حج کر رہے ہیں مومن نہیں ہے، زکاتیں دے رہے ہیں مومن نہیں ہے۔ میرا محبت میرا رسول تجھ پہ اپنے زبانی ماں باپ نچھاور کر رہے ہیں مومن نہیں ہے۔ بھائی جملے ہوتے ہیں نمازیں پڑھے مومن نہیں، اللہ نمازیں بھی تیری پھر کہہ رہے ہیں مومن نہیں۔ میں آج حالات حاضرہ پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کمینے کا نام اس ممبر سے نہیں لینا چاہتا، لیکن خدا کی قسم اگر میری گفتگو آپ کی سمجھ میں آ گئی تو گھر جا کے بھی اس کمینے پہ لعنت کریں گے جس نے یہ کہا تھا کہ بی بی سے غلطی ہو گئی۔
अरे गुनहगार के बेटे, गलतियां उनसे होती हैं जो गुनहगार होते हैं, गलतियां उनसे होती हैं जो काफिरों की औलाद होती है। शराब वो छोड़ते हैं जो पहले पीते थे। शराब वो छोड़ते हैं जो पहले पीते थे। मुझे नहीं पता आप कहां बैठ के जुमले सुन रहे हैं। भाई आपकी तारीख का वाक्य है कि एक खलीफा के बेटे ने शराब पी ली। हाय हाय, जागो दोस्तों, मैं राज करवा रहा हूं आपको जहां जहां मेरी आवाज जा रही है। उसने ताजीब जारी कर दी कि लगा दो उसको सीकोड़े। भाई हाथ जोड़ के कहते हैं अब्बा जी, हाय हाय अब्बा जी आप खलीफा वक्त है, आप बादशाह वक्त है, आपने बड़ा अच्छा इस्लाम के असूलों के मुताबिक फैसला किया, लेकिन अब्बा जी मजमा लगाए, मैं कोड़े खाने को तैयार हूं। हाय हाय, मोमिनी जुमला कहूंगा तो नाराज हो जाएगी। अब्बा जी मैं कोड़े खाने को तैयार हूं। हाय हाय हाय, दोस्तों सारा मक्का इकट्ठा हो गया, हजारों की तादाद में लोग। खलीफा का बेटा मैदान में आया, जल्लाद के हाथ में कोड़ा था। है अब नाराज है दोस्तों, चाचा मेरी आवाज जा रही है। जल्लाद के हाथ में कोड़ा था, पहला कोड़ा उसने लहराया, खलीफा के बेटे ने हाथ थामा, कहा इस्लाम में ताजीर तो जरूर है, मुझे कोड़े जरूर मारे कि मैंने शराब पी है, लेकिन वो मारे। हाय हाय, जागो का जुमला देना चाहता हूं, चाचा मेरी आवाज जा रही है। वो मारे जिसने खुद भी नहीं पिया, जिसके बाबा ने नहीं पिया, मजमा छटा। अली ने कहा हसन आगे बढ़ो, और उनको कहा कि मैं हसन हूं, न मेरे दादा ने शराब पी, न मेरे बाबा ने शराब पी। मेरा रसूल ये नमाजें पढ़े मोमिन नहीं है। मुसलमान होना और बात है, मोमिन होना और बात है। कलमा पढ़ लेना और बात है, कलमे पे कायम रहना और बात है। मुझे नहीं पता कि कलमे पे कायम रहने का मेयार क्या है, लेकिन मैंने तो कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हबीब इनसे कह दे ये जो दावतें, ये जो मुसलमान होने के दावे करें, इनसे कह दे कि मेरा हबीब अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, कुरान है दोस्तों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उस मोहब्बत का सबूत ये नहीं है कि ये मेरी नमाजें पढ़े, इस मोहब्बत का सबूत ये नहीं है कि ये मेरे हज करे, इस मोहब्बत का सबूत ये नहीं है कि ये मेरी ज़कातें दे। या अल्लाह मोहब्बत का सबूत क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया मोहब्बत का सबूत ये है कि मेरा हबीब ये तेरी इत्तबा करे। हाय 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 हाय, अजीब कुरान है दोस्तों। मोहब्बत का सबूत ये तेरा इत्तबा करे, ये तेरी पैरवी करे, ये तेरा हुक्म माने। मेरा रसूल अगर तेरा हुक्म मानेंगे, तेरी पैरवी करेंगे, तो मैं अल्लाह इनसे खुद ब खुद मोहब्बत करने लग जाऊंगा। अजीब शान है दोस्तों कुरान। अगर ये तेरा इत्तबा करेंगे, ये तेरी पैरवी करेंगे, एक जुमले के लिए मैंने ये आगाज कर दिया क्योंकि मेरे जहन में आ गया, ये तेरा इत्तबा करेंगे, तेरी पैरवी करेंगे, तो मैं अल्लाह इनसे खुद ब खुद मोहब्बत करने लग जाऊंगा। सिर्फ मोहब्बत नहीं करूंगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। हाय हाय, तेरी मोहब्बत के सिला में मैं इनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। मोहब्बत रसूल की, गुनाहों की माफी। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। फिर इरशाद फरमाया कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। हबीब इनसे कह दो कि अताअत करो अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की। फ़इन तवल्लू। हाय हाय हाय, अजीब कुरान है दोस्तों। अगर ये अताअत करने के बाद, अगर ये कलमा पढ़ लेने के बाद क्या करे, फ़इन तवल्लू,
अगर ये पीठ दिखा दे, कुरान है दोस्तों, कुरान है कि जुमले का जिम्मेदार हूं, जा मेरी आवाज जा रही है। फाइन तवल्लू, अगर ये पीठ दिखा दे, अगर ये तुझे मैदान में छोड़ के भाग जाए, हाँ, अगर इसका तर्जुमा ये ना है तो मुझे बेशक मेरा गिरबान पकड़ लेना। अगर ये पीठ दिखा दे, फाइन तवल्लू फाइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, मेरा हबीब अगर ये तुझे पीठ दिखा दे, मैदान में छोड़ के भाग जाए, तो मैं अल्लाह काफिरों से मोहब्बतें नहीं किया करता। मैं अल्लाह काफिरों से मोहब्बतें नहीं किया करता। यही तो वजह है दोस्तों, जब गजवा उहद से भागे हुए वापस आए, हाय तो रसूल कायनात ने पूछा मिस्टर वन से, लॉर्ड गब्बन की किताब है उससे पढ़ो, अंग्रेज राइटर, उसने कहा जब सारे भागे हुए वापस आए तो रसूल कायनात ने उस पूरे मजमे में से बंदे को उठाया और मिस्टर फला, हाय stood up from your seat and tell me why you have run from the battlefield. यार अजीब कुरान है। मिस्टर वन खड़ा हो जा और बता मुझे कि तू मैदान जंग से क्यों भागा। हाय खामोश रहा बेचारा, बोलता नहीं था। अब जो चुरचरा था ना, जिसका कद भी मेरे जितना था, मैं टोपी इसलिए पहनता कि 3 फुट में और बड़ा हो जाता। और ये टोपी जो है ना, ये एकदम बड़े में टोर ना पाके गया। एक बंदे ने कपे था, मैंने कहता लामा साहब कि दसो जी तुम टोपी पाई है ये केड़े इमाम की सुन्नत है। मैं खामोश हो गया, मैं यार मैं इसका क्या बताऊं। तो मैं भाजी टोपी पानी छड़ती है, मैं दस नहीं सकता तो पावा क्यों कि जी। तो भाई why you have run from the battlefield, भाई बड़े तुम मैदान जंग से क्यों भागे। उसने कहा हुजूर आपको तो पता है कि हमें आपसे कितना प्यार है। हाय देखो दोस्तों, मोहब्बत की दलील देखो। ये जो बुजुर्ग अभी मेरी तरफ देख रहे हैं, आप भी जरा गौर से सुने। कहा देखो या रसूलल्लाह हमें आपसे कितना प्यार है। उनका प्यार की दलील ये है कि मुझे मैदान में अकेला छोड़ के भाग जाओ। क्यों जी, ये कोई प्यार है? मैं इतना पढ़ता रहूं तो बट्टे पैर तुम छड़ के दौड़ जाओ, ये प्यार तो नहीं है ना। हाँ, रसूल कायनात पूछा था अच्छा प्यार ये नहीं तो क्या प्यार है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम तो बड़े एहतमाम से लड़ रहे थे। तो रसूल ने सवाल किया होगा कितने बंदे मारे थे। क्यों जी, अगर दौड़े ही आप लड़ रहे थे तो कितने बंदे मारे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बस लड़ रहे थे, हमने गिने नहीं है। कहा तो फिर भागे क्यों हो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारे कान में आवाज आई नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, रसूल कत्ल हो गए, रसूल शहीद हो गए। तो हमने कहा जब आप ही नहीं रहे। हाय दोस्तों, जुमला देना चाहता हूं जैसे मेरी आवाज जा रही है। जब आप ही नहीं रहे तो फिर लड़ने से फायदा क्या है। हम बात कि आप तो इस दुनिया से चले गए हैं, हम अपनी जाने बचाए। अली को खड़ा किया, कहा अली जब सब भाग गए थे, हाय अली जब सब भाग गए थे तो तू क्यों नहीं भागा। क्या तूने शैतान की आवाज को नहीं सुना था कि रसूल शहीद हो गए। तो अली ने कहा या रसूलल्लाह सुना न था, तो अली भागे क्यों नहीं। तो अली ने कहा या रसूलल्लाह ये अपने हसब की बात है। हाय ज्यादा मैं नजीर में कहूंगा, ये अपने हसब की बात है, ये अपने नसब की बात है, ये माँ की तरबियत का असर है, ये बाप की गोद का असर है। सुना उन्होंने था कि अरे रसूल कत्ल हो गए, सुना मैंने भी था कि रसूल कत्ल हो गए। इधर मेरे कानों में ये आवाज पड़ी कि रसूल कत्ल हो गए, उधर से अभी तालिब की आवाज आई कि खबरदार बेटा जब जाना ही ना रहे तो जीने का फायदा क्या है। जब जाना ही ना रहे तो जीने का फायदा क्या है। कहा ये नमाजें पढ़े हैं मुंह में नहीं है,
یہ حج کر رہے ہیں مومن نہیں ہے، یہ زکاتیں دے رہے ہیں مومن نہیں ہے، کہ اللہ مومن کب ہوں گے؟ تو اللہ نے پکار کے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حبیب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تو چیف جسٹس بن کر. بھائی عجیب قرآن ہے اور عجیب میرے رسول کی شان ہے. دعوت دے لوگوں کو کہ سشرے محرم میں اپنے رسول کی شان سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کا شان کیا ہے، اہل بیت کا شان کیا ہے. تمہارے صحابہ کس کی کردار کے مالک تھے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ آج میڈیا پہ مولوی بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. سید ہوتے ہوئے، عالم دین ہوتے ہوئے، پروفیسر ہوتے ہوئے میں اس منبر پر بانگ دہن اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اسے شیعہ نہیں مانتے جو رسول کائنات کے مکرم اور معتبر صحابہ کو نہیں مانتا. ہاں جملہ دے رہا ہوں، جو رسول کائنات کو، شیعہ ہونا بڑی دور کی بات ہے، جو رسول کائنات کے وفادار صحابہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن صحابی کی تعریف بھی ہونی چاہیے. ہم صحابی کو صحابی مانتے ہیں، دشمن زہرا کو منافق مانتے ہیں. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب مجھے قسم ہے تیرے رب کی، مجھے قسم ہے تیرے ابو طالب کی، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ذاتی معاملات میں تجھے چیف جسٹس تسلیم نہ کر لے. قرآن ہے اور میری بد نصیبی ہے کہ اب قرآن سن کے خاموش ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خاموش تو وہ ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کافی ہے. ہمارے لیے تو قرآن اکیلا کافی نہیں ہے. ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت ہے. الحق مع علی وعلی مع الحق، القرآن مع علی وقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. علی قرآن ہے، قرآن علی ہے. تو بھائی کیا کہا حبیب؟ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ذاتی معاملات میں تجھے حکم تسلیم نہ کر لے، تجھے جج تسلیم نہ کر لے، تجھے چیف جسٹس تسلیم نہ کر لے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. میرا رسول اگر تیرے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں خیال آ جائے. عجیب قرآن ہے دوستو. تیرے کیے ہوئے فیصلے کے خلاف ان کے دل میں خیال آ جائے. دل تو ہمارا ہے. کیوں جی؟ دل میں جو خیال آتا ہے وہ دل ہی جانتا ہے. ایسے ہی ہے. تو اپنے رسول کی شان کو سمجھے. رسول وہ ہے جو تمہارے دل پہ بھی کنٹرول رکھتا ہے. تم اپنی مرضی کے مطابق سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ہے محبت رسول کا پیمانہ. ان کے دل میں خیال آ جائے کہ تو نے فیصلہ کیوں کیا، تو اللہ کہتا ہے دائرہ اسلام سے فارغ. بھائی عجیب شان ہے نا میرے رسول کی. اگر ان کے دل میں خیال آ جائے کہ تو نے فیصلہ کیوں کیا. ذاتی معاملہ کیا ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، ذاتی معاملہ ہے نا. تو اللہ کہتا ہے کہ میاں بیوی صحابی اگر صحابہ سے لڑ جائے تو فیصلہ کون کرے گا؟ میرا رسول کرے گا. سلح کون کرائے گا؟ میرا رسول کروائے گا. کسی صحابی کی بھائیوں کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا ہے. میں اپنے جملوں پہ آگے جہاں میری آواز جا رہی ہے. کسی صحابی کا جائیداد کا جھگڑا ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ میرا رسول کرے گا. یعنی اگر ذاتی معاملات کا بھی فیصلہ کرنا ہے تو رسول نے کرنا ہے، ذاتی جائیداد کا بھی فیصلہ کرنا ہے تو رسول نے کرنا ہے. تو کہاں ہے تاریخ اسلام کا بد نصر رائٹر؟ کہاں ہے بنی امیہ کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کو چوس کر جوان ہونے
की कोई विरासत ही नहीं होती। अरे जो मेरा रसूल तेरे साहबी अपनी मर्जी से अपनी जायदाद का फैसला नहीं कर सकते, तो किसी अबू जहल के बेटे को यह हक किसने दे दिया कि वो जायदाद रसूल के फैसले करता फिरे? किसी अबू जहल के बेटे को यह हक किसने दे दिया कि वो प्रॉपर्टी सैयदा के फैसले करता फिरे? भाई आप तो अपनी जाती जायदाद का फैसला नहीं कर सकते। हाय 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 हाय, तो नबी की जायदाद का फैसला करते फिरे। फला बरब्बिका यौमनुना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। हबीब, इन्हें कोई हक नहीं है कि तेरी जायदाद का फैसला करते फिरे। तो आप बात बीबी से पूछे यकब मुहर्रम के खूबसूरत मजलिस में कि कायनात की शहजादी आप चंद खजूरों के इवज़ दरबार में गई क्यों? है तो जुमला, बीबी से सवाल तो कर सकते हैं ताकि जहनों से जंग तो झट जाए कि बीबी 2 खजूरों के लिए गई। नहीं दोस्तों ने बच्चों, 1450 साल के बाद आके अगर तुमने तस्लीम कर ही लिया है कि पाक बीबी दरबार में गई थी और वापस आई थी, तो आप पाक बीबी के दरबार में सवाल करे कायनात की शहजादी अब दरबार में क्यों गई? आप तो पूरी कायनात की मालिक वारिस है, आप तो जन्नत की औरतों की सरदार है, आप तो के बेटे जवानाने जन्नत के सरदार है, आप मखदूमा हुरान जन्नत है। आप बीबी अब क्यों गई? तो बीबी ने कहा कि मैं अपने हक के लिए नहीं गई, कायनात की बेटियों के हक के लिए गई हूं। तो दोस्तों, पाक बीबी ने दरबार में जाकर हक मांगकर कायनात की आखिरी सरहदों तक पूरी कायनात की बेटियों के हकूक को महफूज कर दिया। बीबी गई, अब दरबार में क्या हुआ का बीबी गवाह पेश करे। कल इंशाल्लाह इस पे शेर हज़र रहस अगर आपने साथ दिया, लेकिन एक जुमले के लिए दे रहा हूं। बीबी गई, गवाह पेश किए, सनद पेश किए, कश कहा शक्कर सनद के पुर्जे कर दिए, तोड़ दिए। बीबी तेरे गवाह झूठे का तेरी सच्चाई क्या है? जुमला देना चाहता हूं कायनात की आखिरी सरहद तक। तू क्यों कहता है कि अंबिया की कोई विरासत नहीं होती? तो उसने कहा मैंने अपनी बेटी से सुना है। हाय हाय हाय, अजीब जुमला है दोस्तों। उसने कहा मैंने अपनी बेटी से सुना है कि रसूल कायनात ने फरमाया था कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता। तो कायनात की शहजादी ने पुकार के कहा कि बाबा आज बड़े दरबार में तेरी बेटी जीत गई। का बेटा क्या हुआ? कहा बाबा मुझे समझ नहीं आती कि इस कमीने ने अपनी बेटी से सुना है कि नबियों का कोई वारिस नहीं होता, ये अपनी बेटी की बात मानता है, नबी की बेटी की बात नहीं मानता। बाबा मैं जीत गई। तो दोस्तों, तारीख कहती है कि जब उसने कहा कि मैंने अपनी बेटी से सुना है कि नबियों की विरासत नहीं होती, तो कायनात की शहजादी ने 40 आयत मदीना अपनी विरासत के हक में पेश की। जब 40 आयत पे एक लवारस हदीस का खंजर चला, तो कायनात की शहजादी ने कहा बाबा अब तेरी बेटी बड़े मैदान में जीत गई। ये जो कल जो कहते थे कि हमें कुरान काफी है जाओगे ना, जुमला करूंगा ना, बस में हक्का की हकानियत है। ये जो कल कहते थे कि हमें कुरान काफी है, आज इन्होंने कुरान को झुठलाकर दुनिया को बता दिया कि बाबा ना ये तुझे मानते हैं ना ये कुरान को मानते हैं। झुठला दिया एक लवारस हदीस को खंजर चलाकर। और आज उसी के लवलद बेटे बैनुल अक़वामी मीडिया पे बैठ कर ये बकवास करते हैं कि सैयदा से खता हो गई। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे अहले सुन्नत भाइयों,
बेशक जिसको जी चाहता है मानते चले जाओ, लेकिन सैयद होते हुए आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं कि ये नबी की वो बेटी है जिसका ईसाइयों ने भरम रखा था। हाय 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 हाय, जब मुबाला में गई थी ना, जब ये पांचों तक मैदान मुबाला में पहुंचे थे तो लश्कर जलाल हट गया था और ईसाई पादरी ने कहा था कि मेरे साथियों वापस चले जाओ। ये जो नूरानी चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं और इनके दरमियान ये जो बीबी हजाब में है, अगर इसने हमारे लिए बदतला कर दी तो हम में से कोई नहीं बचेगा। उन्होंने मुबाला नहीं किया था, वापस चले गए थे और कायनात की सदी का बीबी के हक में दस्तबरदार हो गए थे। आज लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने कहा था कि जब मैदान मुबाला में जाएंगे, जो जूता होगा उस पे लानत होगी, जो जूता होगा उस पे लानत होगी, जो जूता होगा उस पे लानत होगी। अरे दोस्तों, लानत कहाँ गई? हाय 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 हाय, तारीख की अटाला हकीकत है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। लानत कहाँ गई? ईसाइयों ने वो लानत वसूल नहीं की, ठहरी रही और वहां तक ठहरी रही जब तक कि किसी ने बीबी के हकूक को जटलाया नहीं है। जब किसी ने बीबी को झूठा कहा तो अल्लाह ने लानत भेज दी कि सैयदा जो तुझे आज झूठा कहता है वो आज भी झूठा है, कल भी झूठा है, क़यामत तक झूठा रहेगा और उसकी नस्ल पे लानतें बर्पा होती रहेगी। दोस्तान मोहतरम, मेरे अहले सुन्नत भाइयों, और कुछ नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ मिलके मातम करें, हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ मिलके हमारे अलमों को उठाएं, बल्कि मेरी गुजारिश यही है कि खुदारा हकूक सैयदा के लिए अपने घरों से निकले और दुनिया को बताएं कि रसूल कायनात की बेटी सच्ची है, क़यामत तक सच्ची रहेगी। इसके मुकाबले में जो उस दिन आया था वो भी झूठा है, जो आज बकवास कर रहा है वो भी झूठा है। तो मैं सलूट पेश करता हूं अपने उन अहले सुन्नत भाइयों को, अपने उन अहले सुन्नत पीरों को जिन्होंने मज़ारों से निकलकर हकूक सैयदा के लिए आवाज को बुलंद किया। सैयद होते हुए ने खराज तहसीन पेश करता हूं, उन्हें सलूट करता हूं कि आपने वाकई सैयद होने का हक अदा किया, आपने वाकई पाक बीबी का फर्जंद होने का हक अदा किया। तो आज इस तरह वो हक बुलंद किया है, आज हुसैनियत के परचम के नीचे आकर दुनिया को बता दो कि हम हुसैनी हैं, हम बीबी के मानने वाले हैं। तो दोस्तों, आए इन मजालिस में जहाँ जिक्र मोहम्मद होता है, जहाँ जिक्र बीबी होता है, जहाँ जिक्र अहले बैत होता है, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो सिर्फ रोते हैं तो मुसलमान की उस बेशर्मी को रोते हैं। जवानों का काम होता है दोस्तों मैदान में जाकर लड़ना, सीना फट रहा है जो मैं जुमले कहना चाहता हूँ। कल कहेंगे 1.5 घंटा तकरीर कर दूंगा, आज थोड़ी तारीफी तकरीर थी। जवानों का काम होता है मैदान में जाके लड़ना, लेकिन सादात और गैर सादात का मजमा, मुझे ये बताइए कि क्या मस्तूरात भी मैदान में जाके लड़ती है? अब तो ये था ना कि जब हुसैन शहीद हो गए थे तो आते मुसलमान आके नबी की बेटियों के सरों पे चादर रखते और कहते बीबी हमारी लड़ाई आपसे थी, हुसैन से थी, हुसैन मैदान में शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, कासम शहीद हो गए, आप रसूल की बेटियां हैं, आप घरों में वापस चले जाएं। लेकिन दोस्तों अजीब जुमले हैं तारीख में, मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। आप कहेंगे कि शाह जी आपने
1 मुहर्रम को ये वाक़या शुरू कर दिया। भाई बात ये है दोस्तों, लोग इतराज़ करते हैं कि हम रोते क्यों हैं, हम पीटते क्यों हैं, हम मातम क्यों करते हैं। तो भाई मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि हम हुसैन की शहादत को नहीं रोते, हम अली अकबर की जवानी को नहीं रोते, हम कासम के शेरों को नहीं रोते। हम तो रोते हैं तो सिर्फ नबी ज़ादियों के पर्दों को रोते हैं। तो जब ये लूटा हुआ काफिला बाजार में गया ना, तो पुप्पी के नंगे सर को देखा। सज्जाद ने रोना शुरू किया, आंखों से आंसू जारी, खून बह रहा है। एक सहाबी करीब आया, आके कहता है कैदी, मैंने बड़े कैदी देखे, मैंने आज तक किसी को खून रोते हुए नहीं देखा। अगर तू बीमार है तो मैं तेरा इलाज करा देता हूँ, तेरे खून के आंसू रुक जाएंगे। तो जनाब सज्जाद ने कहा था कि भाई तूने मेरे हक में इंसाफ नहीं किया। आज यही सवाल मैं मुसलमान से करता हूँ कि मुसलमान तू हो जवान, तू हो गैरतमंद, बेगैरत से मेरा सवाल नहीं है। तेरे साथ वो बहनें हो जिन्होंने कभी दरबार ना देखा हो, तेरे साथ वो पुप्पियां हो जिन्होंने कभी दरबार ना देखा हो, तेरे साथ वो माएँ हो जिन्होंने कभी बाजार ना देखा हो। शहर के चौक में बैठ है बेटा, शहर के चौक में उस शहर के गुंडे तेरी गैरतमंद माँ के सर से उतारे चादर, तेरी पुप्पी के सर से उतारे चादर, तेरी बहन के सर से उतारे चादर। अगर तू मदीने की तरफ मुंह करके ये न कहे कि सैयद सज्जाद ये तेरा अपना हौसला था कि न जाने तू भले बाजारों में अपने अंगे साए अपनी पुप्पियों को लेकर कैसे चलता रहा। यही सवाल जनाब सज्जाद से किसी ने किया कि सज्जाद तू आंसू क्यों रोता है, तो सज्जाद ने कहा था कि ये सवाल मुझसे नहीं पूछ, उस कमीने से पूछ जिसने मेरी बहन का दाग लेता। अज़ाकारो, आज यकम मुहर्रम है, मुहर्रम का चांद आपने भी देखा होगा, लेकिन इस चांद को इमाम जाफर सादिक अजीब अंदाज में देखते थे। तारीखों में लिखा है जब मुहर्रम का चांद तलू हो जाता, मौला अपने सर से इमामा उतार देते, सर में खाक डालते, अपने गिरेबान को फाड़ देते, बाजार में आते, रो के कहते, सर पे हाथ मार के कहते, आए हुसैन